مجھے کون فوالو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، کہ مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، بہاؤں کہے بند پانی، مقدر میں ہو کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں، جھکا تھا جو سر پر غار خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہوں میں نے، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ বাংলা ভাষায় একজন শায়ের লিখছিল, হে কুফাবাসী, আমি তো তোমাদের কাছে এমনি এমনি আসি নাই, তোমরা আমাকে দাওয়াত করে আনছো, কিন্তু এইভাবে কেন আচরণ করছো? তো কারবালার ইতিহাস, কারবালার যে ঘটনা, কারবালার কথাগুলো বলে আপনাদেরকে এতটুকু বোঝাইতে চাইছি যে মুহররম মাসে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শাহাদাতের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে নামাজের আরেকটা শিক্ষা দিয়েছেন। আপনাদের কাছে এতটুকু ব্যক্ত করে আমি আমার বয়ান শেষ করছি। তার পূর্বে আরেকটা দাওয়াত দিচ্ছি, দাওয়াতটা হলো